tous les étudiants, j'espère que vous allez bien et bonne santé. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice numéro 6 de la première chapitre, les filtres actifs. Alors, Inch'Allah, à la fin de la vidéo, on a étudié les filtres premier ordre, passe. L'exercice numéro 5, déjà درسنا un exemple les filtres premier ordre passe tout. Inch'Allah يعني كذلك في هذا الفيديو غادي ندرسوا l'exercice numéro 6 اللي غادي كذلك غادي ندرسوا فيه هاد les filtres premier ordre passe tout باش تكون عندكم واحد ليدي جينيرال بالنسبه لهاد les filtres premier ordre passe تو داكوغ لان تروا ديال لي تيب ديال لي فلتر هما اللي غادي ندرسوهم يعني في هذا الموديل ديال الالكترونيك انالوجيك. عندك فلتر بروميير اوردر او بيان لا دوزيام اوردر باس با وكذلك لي فلتر بروميير اوردر او بيان لا دوزيام اوردر باس هو وكذلك غادي ندرسوا لي فلتر بروميير اوردر او بيان لا دوزيام اوردر باس تو داكوغ وغادي نمشيو ايتاب باغ ايتاب باش يعني تضبطوا مزيان هاد لي تيب ديال لي فلتر. Avant on commence partager le lien la vidéo avec tous les étudiants puis activer ou bien abonner et activer la cloche pour attendre les nouveaux vidéos. Alors on commence exercice électronique analogique semestre et simple. On considère l'amplificateur opérationnel d'un filtre actif idéal, c'est-à-dire en régime linéaire du circuit suivant. Voilà donc voilà d'avoir le schéma ou bien le symbole de l'amplificateur opérationnel. Voilà, nous avons les résistances et un seul condensateur. Voilà, plus de tension, la tension d'entrée plus la tension de sortie. La question toujours, calculer la fonction de transfert d'un filtre premier ordre passe tout. Voilà, d'abord le symbole de la fonction de transfert, Hg oméga égale à la tension de sortie divisé par la tension d'entrée égale moins 1 plus GRC oméga divisé par 1 plus GRC oméga. Donc les chapitres vidéo numéro 5. Donc fait l'exercice خصو يجاوب عليه داكوغ لانه نفس لا ميثود ديال الاجابه على السؤال ولكن الشونجمون اللي كاين هو هاد الفارياسيون ديال لا ريزيستانس في ليكزيرسيس نيميرو 5 كانت بلاصه هاد الكوندونساتور والكوندونساتور كان بلاصه لا ريزيستانس. دونك في هاد الفيديو راه كاين شونجمون داكوغ كاين فقط شونجمون مي البراتيك اللي غادي نجاوبوا عليه يعني في هاد ليكزيرسيس راه نفس لا ميثود داكوغ يعني شاك ايتيديون يحاول يجاوب على هاد ليكزيرسيس وبالنسبه للسوليسيون راه غادي نشوفوا كذلك في هاد لا فيديو داكوغ. نبداو على بركه الله لا سوليسيون. دائما الا بغينا نحسبوا ou bien on a calculé la tension de sortie divisée par la tension d'entrée, on déterminé les potentiels V plus toujours et V moins. D'accord. راه ما يمكنش لك يعني تحدد هاد لي طونسيون دو سورتي ديفيزي باغ لا طونسيون دونطري الا ما حسبتيش هاد جوج ديال لي بوتونسيال داكوغ. alors on a quoi pour يعني simplifier le schéma on a calculé la tension V+, d'accord. غادي نمشيو نحسبوا هاد la tension ou bien le potentiel ديال V+. regardez bien. Voilà, d'abord le point de potentiel V+. Donc c'est la même chose بالنسبة لهاد le point de potentiel V+. Regardez bien. Voilà. Regardez bien. Donc on a d'abord le point V+. Donc d'abord le point de potentiel V+. Voilà. Regardez bien. Maintenant on a la résistance reliée à la masse. Voilà. يعني مرتبط هاد لا ريزيستونس مرتبطه بواحد لا ماس. روغاردي بيان عندنا هنايا كوندونساتور. فوالا عندنا ان كوندونساتور سي تري بيان. هاد الكوندونساتور relié quoi relié à la tension d'entrée relié par la tension d'entrée d'accord. حيت هاد لو بوين ديال لا tension دونطري راه هي نفس هاد لو بوين ديال لا طونسيون دونطري اللي مشتركه ما بين الكوندونساتور وما بين لا ريزيستانس داكوغ.
Donc le point il y a la tension d'entrée. Alors, بغينا نحسبوا هاد la tension V+, on applique le théorème de Millman. D'accord? La tension d'entrée divisée par le condensateur, voilà, plus 0 divisé par la résistance. Voilà, toujours, chaque composant relié à la masse, toujours 0 divisé par la composant. Divisé par donc 1 sur l'impédance d'un condensateur plus 1 la résistance. Alors la tension V plus égale quoi? Égale la tension d'entrée divisée par la résistance, pardon, divisé par l'impédance d'un condensateur, 1 sur R plus 1 sur l'impédance d'un condensateur. Donc il a simplifié l'expression, voilà, voilà la résistance plus l'impédance d'un condensateur divisé par la résistance fois l'impédance d'un condensateur. On a simplifié l'impédance d'un condensateur avec l'impédance d'un condensateur et la résistance غادي نجيبها في المقام. مزيان. وغادي تكون عندنا l'expression ou bien la dernière l'expression اللي هي donc la résistance multipliée par la tension d'entrée divisée par la résistance plus l'impédance d'un condensateur. Voilà. Après, on a simplifié. Donc, regardez bien. يمكن لنا كذلك نزيدو نسامبليفيو أكثر. غادي نقسمو على لا ريزيستونس هنايا ونقسمو على لا ريزيستونس هنايا. داكور. دونك إلا قسمنا على لا ريزيستونس هنايا غادي تكون عندنا هنايا واحد بلس زد سي ديفيزي باغ لا ريزيستونس R. D'accord. Pour simplifier le calcul. D'accord. شنو هو l'impédance d'un condensateur هو واحد على GC oméga. D'accord? Alors, V plus égale quoi? Regardez bien, égale à 1 plus 1 divisé par G RC oméga. Voilà, on a la tension d'entrée. D'accord? Ou G RC oméga va multiplier par 1 après l'inverse. D'accord? On va l'inverse. C'est-à-dire quoi? On va G RC oméga. D'accord? On va dire GRC oméga plus 1. Je simplifie le calcul. D'accord? Voilà, ben, le potentiel V plus, on va le potentiel V moins. Voilà, donc on va le potentiel V moins, la méthode. Voilà, regardez bien, on le point du potentiel V moins. Voilà, regardez bien. Donc on a un piège. Regardez bien. Donc on a la résistance. Voilà. La résistance reliée la tension de sortie. D'accord. Le point de la tension de sortie. Voilà, il y a le point de potentiel de sortie. De la tension de sortie. Voilà. Regardez bien. Le point de potentiel vu moi. Il y a la résistance R. Voilà. Il y a la résistance R. Voilà, d'abord la résistance R. مرتبطة la tension d'entrée. La tension d'entrée. D'accord? Voilà. Ou la tension d'entrée. مرتبطة l'impédance d'un condensateur. Ou l'impédance d'un condensateur. Relié quoi? Relié à deux points de potentiel liant V+. D'accord? La majorité des étudiants حيت هنايا غادي يوحل يعني ملي غادي يبغي يحسب البوتنسيال في موان غادي يمشي لهنايا غادي يقول باللي لا ريزيستونس غادي شنو غادي يعمل هنايا غادي يقول لك لا ريزيستونس بلس زد سي وهادي راه خطا. داكوغ فيت اتونسيون. دونك راه كاين هنايا واحد لا سيباراسيون يعني الفرق. داكوغ فيت اتونسيون. دابا بغينا نحسبو هاد البوتنسيال في موان ونيتيليزي لو تيوريم دو ميلمان. C'est-à-dire quoi? Le potentiel V- محصور يعني encadrement ما بين le potentiel ou bien la tension de sortie يعني محصور ما بين la tension de sortie et
la tension d'entrée. بالنسبة لهاد la tension V plus ما غاديش ندخلوه في الكالكول. داكور؟ دونك حاولت انني نسامبليفي لو شيما باش تبان ليه كامل. Alors, la tension de sortie divisée par la résistance R plus quoi? Plus la tension d'entrée divisée par la résistance R. Divisé quoi? A2 divisé par 1 divisé par R plus 1 divisé par R. Voilà. 1 divisé par R plus 1 divisé par la... Voilà, regardez bien, on a simplifié l'expression 1 sur R plus 1 sur R égale 2 divisé par R. 2 divisé par R. D'accord? La résistance R, on va simplifier avec les résistances. Alors, la dernière, l'expression. Donc, la tension ou bien le potentiel V moins égale la tension de sortie plus la tension d'entrée. Voilà. ممكن يتعطيكم مع l'examen calculer la tension d'entrée. هاد la tension d'entrée غادي تكون يعني محصورة ما بين لو بوتونسييل في بلس مع لو بوتونسييل ديال هاد يعني ما بين هاد لا طونسيون في بلس مع هاد لا طونسيون في موان. داكوغ الا بغينا نحسبوها هي شنو؟ دونك هي لا طونسيون في موان ديفيزي باغ لا ريزيستانس ار بلس في بلس ديفيزي باغ يعني لامبيدونس دان كوندونساتور. داكوغ اللي هي واحد على ار بلس واحد على زد سي. داكوغ هاد البوتونسييل في موان راك ديجا حسبتيه مزيان. هذا البوتنسيال في بلس راه ديجا حسبتيه والبوتنسيال في موان راه ديجا حسبتيه. دونك الا تعطى لكم هاد لا كيسيون ممكن. Alors, donc d'après les filtres actifs idéaux, c'est-à-dire en régime linéaire, alors V plus égale V moins. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, غادي يكون عندنا لا طونسيون غادي يكون عندنا لا طونسيون في بلس. c'est-à-dire quoi la tension V plus هي GRC اوميغا la tension d'entrée divisé par 1 plus GRC oméga. Voilà, donc GRC oméga égale donc le potentiel V moins égale quoi? Égale Vs plus la tension d'entrée divisé par 2. Regardez bien, à 2 radines séparées, c'est-à-dire quoi? La tension de sortie divisée par 2 plus la tension d'entrée divisée par 2. Ou la tension d'entrée divisée par 2, radine jibal le côté, c'est-à-dire GR. Voilà, radine factorisé, voilà la tension d'entrée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire GRC oméga divisé par 1 plus GRC oméga, d'accord, moins 1 demi. Voilà, donc factorisé, donc maintenant voilà la tension d'entrée égale quoi? Égale la tension de sortie divisée par 2. Regardez bien, la tension d'entrée غادي نجيب هاد يعني هاد الكوتي وهاد جوج غادي نجيبها بلاصه هاد لا طونسيون دونطري. فوالا هي كنسامبليفي دروكا غير لو كالكول. alors quoi? Donc هاد جوج غادي ندخلها في هاد ليكسبرسيون. دونك غادي تكون عندنا لا طونسيون دو سورتي ديفيزي بار لا طونسيون دونطري égale quoi? Égale à 2 GRC oméga divisé par 1 plus GRC oméga. D'accord? Moins 2 multiplié par 1 demi. On va simplifier là, je vais parler là, moins 1. Voilà. Égal quoi? Voilà, donc l'expression on va dire moins 1. Alors 2GRC oméga moins 1 moins GRC oméga. Alors divisé par 1 plus GRC oméga. D'accord? Alors quoi? On a 2GRC oméga moins GRC oméga et plus GRC oméga. Alors la tension de sortie divisée par la tension d'entrée égale quoi? Égale GRC oméga moins 1 divisé par 1 plus GRC oméga. C'est très bien. Implique la tension de sortie divisée par la tension d'entrée égale quoi?
Donc égal à moins 1 plus GRC oméga divisé par 1 plus GRC oméga. Voilà, regardez bien l'expression de la tension d'entrée divisée par la tension de sortie divisée par la tension d'entrée. Là, il y a l'expression les brinants démontrée. D'accord? Donc, voilà, donc la fonction de transfert égale la tension de sortie divisée par la tension d'entrée égale quoi? Donc, égale à moins 1 plus GRC oméga divisé par 1 plus GRC oméga. Voilà. وهكذا تنكون ساليت l'exercice. Il y a plusieurs questions ما تنساوش توضعوهم في les commentaires. Et partagez le lien à la vidéo avec tous les étudiants كذلك باش ينضموا للقناة وتكون واحد الاستفادة أكبر وكذلك دعموا القناة أكثر باش إن شاء الله نزيد لكم plusieurs ديال الفيديوهات. Et voilà, bon courage.